Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci beaucoup, batoto ya Mungu, batakatifu ya Mungu, bale bote bako nanifuata monde entier. Mungu amibariki sana. Ni matriarche Beatrice Mujinga. Mai ni mai, moto ni moto, original Big Mama. Mai ezali mai, moto ezali moto. Mai ajano mai, mujilu jano mujilu. Agua ni agua, fogo ni fogo. Mungu amibariki nyie wote ambapo mnanifuata ulimwengu mzima. Mnafuata emission yenu ile mnapendaka kila siku. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ni emission ya église prophétique et de délivrance El Shaddai inayoongozwa na kijakazi wa Mungu Big Mama, l'incarnation de Dieu dans une femme, mère de dimension. Mungu amibariki sana bale mko nanifuata. Kabla ya mimi kwanza emission yangu, kubale bote bako nanifuata, kubale wanapendaka hii emission na kubale batajadere leo mkonti ya Big Mama ama ya Bishop Beatrice Mujinga. Mungu amibariki sana na baraka ya Mungu endelee kumifuata mali popote mnapatikana. Kabla ya kwanza emission tutaomba. Baba, tunakubariki, tunasifu jina lako, tunasema asante kwa sababu kwa Mungu mkubwa, muumbaji wa mbingu na dunia, nyota ya asubuhi, kamanda ya vita, Bwana ya babwana. Ubarikiwe na usifiwe kwa kuwa uko mwema kuliko vitu vyote vilionekana visivyoonekana. Bariki badada na banduku, vijana bazee, bale beko nanifuata. Bu Mungu bwako baonekanie, mjina la Yesu tunasema amen. Nabariki ba mama, nabariki ba papa, nabariki bijana, nabariki bazee, nabariki ba professeur ya université, nabariki ba professeur, ba maîtresse, ba directeur, nabariki ba ministre, ba gouverneur, nabariki ba conservateur, nabariki ba député, nabariki toute tendance confondue, ba pasteur, ba évêque, ba apôtre. Mungu ambariki sana bila kusabu. Dr. Bernard Kabongo, Mungu akubariki sana. Na mina salimia nduku du côté ya réalisation, nduku ama Emani Kabu. Nabariki frère Jonathan Kitenge, frère Jonas Kabambi kakusana. Na mina salimia pasteur Ben Kabambi, mina salimia apôtre Shadrach Nawesh. Mungu ambariki mali popote mnapatikana. Na mimi naona muko en direct, muko nafuata hiyo emission Lève-toi, prends ton lit et marche. Mungu amebariki sana. Basi kishina kyangu mimi naleta leo kile mkatembea nayo ama theme, vile banaita theme, mimi naita theme kusema la protection divine. La protection divine, uchungaji ya Mungu ama ukingaji ya Mungu. Wale wote wanafuata lugha tukufu la Swahili, bale banasikia ka Swahili bora, Swahili swafi, Swahili ya Lubumbashi, Swahili ya Katanga. Tunasema la protection divine, manake ukingaji ya kimungu ama uchungaji ya kimungu. Bwana mibariki sana kwa sababu Bwana Yesu ama Mungu mzima atatukinga. Ndio tunajua dunia mzima iko natembea katika malalamiko, katika makelele. Bantu banatembea mukirio, muhuzuni, musikitiko kuruhusu hiyo bugonjwa kubwa ambapo bunafika banaita kama COVID 2019 alias coronavirus. COVID 2019 alias coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, tunakuwa kusemezea ingawa corona iko, ingawa watu wanakufa hivyo, kuna wale Mungu ataprotege, kuna bale Mungu atakinga, kuna bale Mungu atawezesha. Mimi nakupendelea magharibi ya leo ukwe parmi bale Mungu atakinga, na ukwe parmi bale Mungu atawezesha, na ukwe parmi bale Mungu ataokoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana kubariki. Napenda mwingie, niko napenda bantu bengie kwa sababu mimi naona vile bantu wako naingia. Mimi naona frère Arnold Kitenge eko naingia, mimi naona frère Séraphin Kitenge eko naingia, mimi naona Jonathan eko naingia, mimi naona frère Mardoche, frère Beldo vile beko naingia. Mungu ambariki sana. Naona mama Lizette Bambi anaingia, Mungu amibariki sana.
juu ya kufata ile mission yenu iko en direct. Asema ukingaji wa kimungu, ukingaji. Biblia nasema kilicho katika mkono wa Bwana hakuna mtu anaweza kukipokonya, wala hakuna mtu anaweza kukinyang'anya. Mungu amibariki. Bantu wako natembea katika matetemeko na katika boka kubwa kuruhusu hiyo bugonjwa COVID-19 ile mimi nasema mipeke alias coronavirus. Coronavirus ni magonjwa inaingia, banaita ndani ya Biblia sema fleo, tempete, zuruba inaingia, aichakue, inachakua wale wanaamini, inabeba wale wanaamini, inabeba balevi, inabeba basharati, inabeba baongo, inabeba bazungu, inabeba beushi, inabeba hata baloji, hata ba magicien, ba rose christian. Hiyo ugonjwa ama fleo, tempete iko na beba batu, inakuja kwa ajili ya kusekua ulimwengu, kutingiza dunia mzima, na kila batu banatembea na boka, na batu banamkimbilia Mungu kabisa kabisa. Bwana bariki bale kona nifata. Lakini kitu mimi napenda na kitu mimi nafurahia sana ni kile Biblia inasema tafuteni Mungu wakati angali anaonekana. Na Biblia inasema tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Kwa jambo lolote tumshukuru Bwana. Mwi wakati tuko basi gouvernement congolais inaamua kwamba batu basiombe, batu bashungame plus de 20, batu bashikutane ma entreprise, ma societe, batu bashikutane kumabar huku na huku, kwa sababu ile ugonjwa ni ugonjwa iko naambukiziwa, iko naambukiziana. Ni kwa maana banasimamisha hata kazi za Mungu kusema tuikali. Kweli najua andiko moja nasema habari njema zihubiriwe wakati inayofaa na wakati siyofaa. Kweli tulikuwa tukihubiri habari njema wakati ilikuwa inafai. Tunaenda kukanisa, bantu banalofa, tunaenda kumilima, tunafanya majeni, tunajifungia. Me hapa ni wakati isiyofaa. Ile Biblia inasema tumwabudu Mungu wakati inayofaa na wakati siyofaa. Hii ni wakati siyofaa kwa sababu ulimwengu mzima banakataza batu makanisa, banakataza batu masoko, mabar, mabitu wachana chana. Banasema bantu bakwe mkonfinima, manake bantu bajifungie, bekale, bakatale kutembea. Basi nitapenda kukuinterpele na kukuambia kitu moja. Hii coronavirus inaanzia kubazungu. Bazungu bale tunaonaka banalalaka mnyumba kaho, banatembea bila buchafu, banasukula mikono kila wakati, banafunika mablanketi za mzuri, banaikala mu makondisyon za mzuri, kulala mu makondisyon za mzuri, kula mu makondisyon za mzuri. Me hiyo bugonjwa COVID-19 alias coronavirus inaanzia kubazungu bale kuna busafi ba mastajabu, na inenda kubazungu kuko mahopito ya manorme yote. Me lakini bule bugonjwa abukongopa mahopito, abukongope banganga, abukongope vitanda wala vile vitu vizuri, mambilansi, makorbia. Iliingia ikachukua ikabeba ba ministre, ikabebe batu balikuwa pembeni ya ba president de la republique. Na kuja kukuambia kama hiyo ni malama ya masigne de la fin, malama ya wakati ya mwisho. Ile Biblia inatuambia njoo hiyo. Na kuja kukuambia kalamuka, simama, kimbia zambi, ongopa Mungu. Kwa kuwa ukiogopa Mungu, Mungu atakwepa ama Mungu atakukinga na Mungu atakuwezesha. Basi napenda batu bengie kwa sababu emission kwa direct, unifate na unisikie, kwa kuwa Mungu atatusaidia mimi na wewe mwiki kipande ama mwa dakika. Tunapenda kubiri habari njema kama vile Biblia inasema muitangaza habari njema wakati inayofaa na wakati siyofaa. Basi kabla nilete verset biblique na kabla nyanze neno la Mungu, ndaomba dikote teknike frère wetu Emani Kabo atatubalanse kwanza mwimbo moja ile tutasikia pamoja na wewe, tutadore nayo pamoja, tutamkaribia nayo Mungu pamoja, tutamshikia nayo Mungu pamoja. Na kabla ile mimbo kutakuwa matin fort ile batatupatia. Utaona kama Mungu angari natumika na Mungu angari nafanya na Mungu angari naonekana.
Asante sana basikilizaji wapendwa. Najua bote banayesikia lugha tukufu la Swahili, unanifata Tanzania, Kenya, Nairobi, unanifata Kalemi, unanifata Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani, Ruchuru, unanifata Mungwalu, unanifata mali popote, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kolwezi, mali popote. Najua unaweza kuwa uko Bulaya, uko Zambia, uko Afrika du Sud, uko Europe, uko Asia, Oceani, unasikia lugha la Swahili, unifate vizuri. Mungu wa mbinguni ataendelea kukusaidia. Nashukuru Mungu, haleluya. Robo ya babrekete saka ya baso ikara saka, haleluya. Many glory, asante may God Jesus. Dikote technique Emani Kabu atatubalanse kwanza kakintu kidogo, basi tumkaribie Mungu. Na kuambia ndugu yangu, tumkaribie Mungu, tumkaribie, tumuchofee. Mungu anapenda kukujibu na Mungu anapenda kukuchunga kabisa, kukuingiza katika ukingaji mzuri. Asante sana. Liboso ya kiti nayo na ekosopa motema na ngayo, oza oyo ngai na luka utamwakala lelo na moniyo. Pobola musale linga etindinga Bola linga ikolo na piano. Bola mozo sale langa ikolo na bilembo. Bola mozo sale langa nzambe makambu minene. Haleluya. Ozali nzambe oya salaka, ozali nzambe oya fulukisaka, ozali nzambe oya tombolaka, ozali nzambe oya kengelaka, ozali nzambe oya batelaka. Haleluya. Robo ya babrekete saka ya baso. Haleluya. Motema na ngayo, yonde oyo ngai na luka, yonde oyo ngai na luka nzambe na bule. Haleluya. Bomasumo limbi singai etindinga na yemba nzemboyo. Gloire à toi, Seigneur. Malasi na ngai yangoyo, malasi na ngai yangoyo, malasi Haleluya. Mungu abariki bale bote bako nanifata. Najua mnanifata kumasha. Mungu amibariki sana. Na bila kuponda wakati, tutasikia kwanza neno la Mungu. Tutasikia batatupatia kwanza batatusomea livre ya Psaume chapitre 91 verset 5 jusqu'à 10e verset. Psaume chapitre 91 verset 5 jusqu'à 10e verset. Niko naona mama Gloria Mbula anaingia. Mungu akubariki mama. Minaona bantu wako naendelea kuingia. Minaona batu wako naingia. Endelea kuingia, endelea kupartager, endelea kueme mkutano kidogo tunafanya. Mungu wa mbinguni atakubariki. Psaume chapitre 91 5 à 10. Tutaenda pole pole kwa msomaji wetu. Bible nasema tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Alléluia. Dans les ténèbres tutaendelea hapa, tunaanzia hapa
Biblia kuna tuambia sema tusiongope terreur ile kona kuja kwetu busiku, tusiongope mafleshe ile shetani kona penda kutupa kumaisha yetu ama kubumuntu bwetu. Tusiongope fleo ama zuruba ile shetani anatupa katika ulimwengu, kwa sababu Bwana ni kwa upande wetu. Bien-aimé dans le Seigneur, shetani kazi yake ni kutetemesha ulimwengu, ni kutetemesha dunia, ni kutetemesha baliokuwa ba Mungu, ni kutupa mafleshi ile fashi peko batakatifu ya Mungu, ile fashi bantu peko na momba Mungu katika haki na kweli, na kutupa fleo na vita ile ambapo tunaita bugonjwa banaita COVID-19 ile mimi nasema alias coronavirus inakuja na terror, iko naogopesha, iko naleta mishale kwa maisha ya batu. Lakini mimi nakuambia we Mkristo, ule ambapo ulimwamini Bwana Yesu, unampokea kwa Bwana na Mwokozi wako, hapana kuogopa, hapana kuogopa tereri ya shetani, hapana kuogopa mishale ya shetani, hapana kuogopa zuruba upepo ile nakuja. Najua siku moja Yesu katika barke kona tembea pamoja na wanafunzi yake, alikuwa yulu ya mai, alikuwa kitembea juu ya mai pamoja na wanafunzi yake. Biblia nasema zuruba upepo ikamuka, ile banaita tampete, ile banaita fleo, ile banaita pandemi, epidemi, ikamuka yulu ya mai. Yesu alikuwa pale na wanafunzi. Biblia nasema wanafunzi ya Yesu bakaanza kulia, bakaanza kulalamika, bakasema tunakufa. Biblia nasema wakati Yesu aliinuka, alisimamisha ile upepo na alikemea ile upepo ikikala kimya. Sikia mpendo na Mwokozi, hii fleo inashimama, bazungu banakosa kuishimamisha, basava banakosa kuishimamisha, badokteri banakosa kuishimamisha, bale balijua maneno ya ulimwengu ama ya siasa bakashinda kuisimamisha. Lakini nakuja kukupatia espoir, kukuambia kama kuna jina moja ile ko juu ya majina yote, ni jina la Yesu Kristo Masia. Ile jina wakati iko nasimama leo, ndio itasimama tampet, itasimamisha tampet na itaikarisha kimya, itasimamisha hii zuruba. Usiongope tereri ya shetani. Shetani kazi yake ni kuterorize batoto ya Mungu. Naona batoto ya Mungu wanaanza kukimbia. Bien, mimi napenda kukuambia usiongope tereri ya shetani. Shia tulikuwa leo, batu bote walikuwa leo, kama akigonjwa, magonjwa yanakuwa nguvu Mkongo, magonjwa yanakuwa nguvu fashi yote eko. Alikuwa nabeba ndege, anakimbia, anaenda kushini, anaenda kuend, anaenda ku France, anaenda kushini, kutafuta bamunganga bazungu ila bamutunze. Sikia nikuambie, akili ya Mungu inapita akili ya bazungu, inapita akili ya mifumu ya bachawi, inapita akili ya bulozi. Ndio kwa maana kwenye tulikuwa nakimbilia, Mungu anaanzia frappe kwa bazungu, Mungu anaanzia hiyo flewe, inaanzia kule, inamaniza batu, inapika batu, inaua batu. Ni ile nilipenda kukuambia, hauwezi kukimbilia tena kwa bazungu, kwa sababu kimbilio yangu mimi na wewe ni jina la Yesu. Kimbilio yangu mimi na wewe ni maombi. Ndio kwa maana nikuja kukushurutisha hata kama makanisa hazitaingia, hata kama hatutenda kukanisa kuungana bantu 20, bantu 30, bantu 40, tutaomba ndani ya manyumba zetu, tutaomba, tutamwita Mungu. Ule Mungu anatusikiaka kukanisa, ndio Mungu atatusikia mu manyumba. Ule Mungu anatusikiaka kumilima, ndio ule Mungu atatusikia kumanyumba. Biblia inamuita nasema eko sawasawa jana, leo, milele na milele, na eko Mungu anabakia Mungu. Nakuja kukuambia kama usiogope, kwa kuwa Mungu ni kwa upande wako. Usiogope tereri ya jable, usiogope mafleshi ile shetani eko natupa mkatikati ya bushiku, usiogope fleo, tampete au pandemi. Usiogope kwa kuwa Bwana ni kwa upande wako. Ndio kwa maana leo katika maombi tutaomba pamoja na wewe. Mimi nakudeklare mtoto wa Mungu, Mungu yuko pamoja na wewe. Ule Mungu anakuambia usiogope. Ndio ule Mungu atakusaidia, ndio ule Mungu atakuprotege, ndio ule Mungu atakuonekania, ndio ule Mungu atakufichika. Hata kama kutakuwa bantu batakufwa, wewe hautakufwa, kwa sababu haina wakati yako. Ni wakati ya wewe kusimama imara, ni wakati ya wewe kufunga kifungo, siku moja, siku mbili, siku tatu,
tatu siku ine. Ombea jamaa yako, ombea pasteri wako, ombea marafiki, ombea majirani, ombea manduku katika jina la Yesu Kristo. Robo ya babreke tefeke, mina kwambia, mina deklare yulu yako katika jina la Yesu. Hiyo flewa itengia mnyumba yako, hiyo flewa itengia mu maisha yako, hiyo flewa itabamba watoto yako, haitabamba bibi yako, haitabamba bwana yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana amibariki sana. Mitapenda jikote teknike ndugu Emani Kabu, kama vile Mungu anatuambia tusiogope tereri ya shetani, tunasema tusiogope tereri ya shetani. Usiogope. Ndugu Emani Kabu hata tubalanse kwanza tanfo kusudi tupate kuona gisi ambapo Mungu atatusaidia, na Mungu ataendelea kufariji mioyo ya bantu bale banafunjika, bale beko nongopa, bale beko natetemeka, hata uko mukarantene, hata kama coronavirus inaweza kukubamba deja, wewe utakonfese, utasema je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Utaanza kuikonfese kufuatana na vile Mungu ananyambia 21 fois par jour. Maer ile unapenda, unasema je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ndugu Emani Kabu, utatubalanse kwanza temps fort. Merci beaucoup ya Mungu. Minajua kuna nifata monde mujima hapa niko na ubiri. Premier point yangu minasema Dieu nous protège et bénit. Mungu atakuchunga na kisha atakubariki. Parce que Bible nasema je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Premier point nasema Dieu nous protège et nous bénit. Mungu kama nakuchunga, mwisho yake atakubariki. Ndani ya Biblia muko bantu bale Mungu aliambia usiogope, mimi Mungu ni pamoja na wewe. Example ya Abraham, Mungu alichunga Abraham na akamubariki.
Abrahamu alitembea njia moja na Loti, abakupatana. Mungu akabasepare, na Mungu akamwambia Abrahamu, ne crains rien, je serai avec toi. Mungu akamwambia Abrahamu, usiogope, takuwa pamoja na wewe. Na Mungu akamuprotege na akamubariki. Unajua kama Mungu anakuambia usiogope, atakuprotege na atakubariki. COVID-19 alias coronavirus haitaingia mnyumba yako. Mimi nasema, mimi nakuhakikishia, en qualité de prophétesse que je suis, haitakubamba na haitaingia mnyumba yako. Sema amina. Robo yaba brekete saka yabaso. Mungu aliprotege Abrahamu na akamubariki. Alimubariki Abrahamu na bivuko na mali na pesa, akamubariki na akamupatia mtoto yake wa promesse Isaac, kwa sababu Mungu alimulakaka katika kilako pale. Uko na promesse ya Mungu, uko na malako ya Mungu, unatembeaka nayo kila siku, unalalaka nayo, unalamuka nayo. Ndio kwa maana Mungu angara anaendelea kukwambia kupitia Bishop Beatrice Mujinga, la matriarche des nations, anakuambia kama usiogope, Bwana ni pamoja nao, atakuprotege na atakubariki. Kuprotection ya Mungu haina sema atakuprotege paka kubaloji, paka kumvita ya kizazi, paka kumvita ya kazi, hata ku coronavirus, hata ku COVID-19, Mungu atakuprotege. Hata uko mkarantene, hata ilisha kukubamba, kufa njoo bongo, hautakufa. Mungu ni kwa upande wako na anakuambia usife. Ndugu Emani Kabu, utatubalanse kwanza kanyimbo kadogo kale katatuingisha madoration. De toutes les façons, ni pasi kuombea kwa batu hata 2 minutes, bale beko nanifuata na bale beko nanishikia. Mungu wa mbinguni amibariki. Robroko to saka yabaso. Haleluya. Sana yo ebotisi nzembo ekolisi bolingo etindinga na umela yayema fungolelanga lola nzambe yakozala na ye yakolanda simasima akoyeba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolelanga lola, oh emae sopelelanga kembo, oh emae fungolelanga lola, oh emae sopelelanga kembo, nayoki posa komata yakomata na lola oh yakoyeba na bange, nayoki posa komata yakomata na lola oh yakoyeba na oh emae oh emae Yahweh oh emae Bien-aimé dans le Seigneur, Mungu akufungulie mbingu na Mungu akumwangie uwezo yake, kwa kuwa kama uwezo ya Mungu inashuka katika maisha yako, tu seras protégé. Utakuwa protégé kama neema ya Mungu inakumwangikia, kama uwezo ya Mungu inakumwangikia. Itakumwangikia namna gani? Ndani ya maombi. Abrahamu alitafuta Mungu, Musa alitafuta Mungu, Jacob alitafuta Mungu, Isaka alitafuta Mungu, Abigail alitafuta Mungu, Deborah alitafuta Mungu, Rita alitafuta Mungu, Naomi alitafuta Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, protection ya Mungu ya kweli iko ndani ya malombi. Hapana kwenda kukimbilia Kongo Bololo, hapana kwenda kukimbilia Masitron. Bile bantu beko nasema Mungu ndio atakuprotege, kwa sababu Biblia inasema kilicho katika mkono ya Bwana hakuna mtu anaweza kukinyang'anya. Ndio kwa maana mimi na declare hiyo yako. Hakuna buchawi bwa mwanamke wala bwana mwanaume butakubamba. Hakuna kifo kitaingia katika maisha yako. Hakuna kifo kitaingia katika nyumba yako. Hakuna bugonjwa butaingia katika nyumba yako. Sema amina pamoja na mie, na Mungu atakusaidia. Haleluya.
robrokotosaka ya baso. Mungu atakuprotege, na kisha kukuprotege atakubenir vile aliprotege Abraham na kisha kamubenir. Deuxième point nipenda kukuambia, Mungu anasema Dieu nous protège et nous élève. Kama anaweza kukuprotege, anakubariki kisha atakuinua. Mungu akisha kukuprotege kisha atakuinua. Batoto wa Israeli balikuwa katika butumwa mwa Egypte, balikala katika butumwa miaka na miaka. Bien-aimé, tuko katika butumwa kwa sababu tuko ndani tuko ndani ya confinement. Kuko bale beko ndani ya quarantaine, kuko bale beko isole, bana kuisole na bwana yako, bana kuisole na bibi yako na batoto yako, banasema uko mgonjwa. Mimi najua ndani ya Biblia kulikuwa ba 4 lepre, balikuwa mu quarantaine, balikuwa isole, banabaweka kumuji, kumwisho ya muji, banasema mubakie kule, muko mu quarantaine, muko mu confinement, amutonana na bantu kwa sababu lepre ilikuwa maladie contagieuse. Mais Mungu alienda kuutilize bale ba 4 lepre juu ya njala ile ilingia mu Samari, banenda kuingia mu Siri. Mungu anafanya mikulu na mikono yabo inakuwa mashar, basirien banakimbia, banacha vyakula, banacha vyakunywa, banacha vitu vyote, banakimbia, banasema leo ni siku ya bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, wewe uko mu confinement, wewe uko mu quarantaine, na kuambia usiogope. Mungu atautilize bakongomani, Mungu atautilize bale banamuitaka Mungu wa kweli, bale Mungu anamjuaka, bale banamkaribiaka Mungu atawautilize kwa uwezo. Hiyo bugonjwa itakimbia, itacha nyumba yako, itacha nchi yetu ya Kongo, itacha province yetu ya Katanga, itacha maprovince yetu yote na tujunguluka, itacha nyumba yako, fashi yote leko na nifasi. Mungu atautilize maombi yako, hata uko mu quarantaine, itatu jina la Yesu. Hakuna jina ingine. Ile mapepo naweza kuogopa, ile fleo naweza kuogopa, ile fleo naweza kukimbia, ijapokuwa jina la Yesu Kristo ile ko juu ya majina yote. Asema kama unatoka mu quarantaine, mu confinement, utatemwanye grandeur ya Mungu na kapasite yake, na ule Mungu atakueleve. Haleluya. Rokoto saka. Elevation ya Mungu iko nakuya après hiyo pandemie, après hiyo quarantaine, après hiyo confinement. Mungu atakuinua, bien-aimé dans le Seigneur, na Mungu atakukumbuka. Kile tu mimi naweza kukuambia, usikate tamaa, usikate tumaini. Bwana ni kwa upande wako, atakusaidia. Mina declare katika jina la Yesu Kristo, bale bote beko naogopa, bale beko natembea na machozi, kama mimi naingia mu internet niko naangalia namuna bandu kwetu beko nakufa ku Etats-Unis, vile beko nakufa ku Swiss, vile beko nakufa ku Maroc, vile beko nakufa ku Chine, vile beko nakufa ku Italie, vile beko nakufa ku Brazil na mafashi ya kuachana, voire même mu Congo, ku Kinshasa, bandu kwetu beko nakufa juu ya hii pandemie, epidemie, juu ya hii fleo. Mungu wa mbinguni akukombanie wewe, akuwezeshe wewe, akusaidie. Maradio naweza kasema, matelevision naweza kasema, mapresi naweza kusema, kukonte nombre ya bale beko nakufa, bale beko natupwa na bale beko najikwa. Mais wewe hautakuwa compté parmi les morts 21 fois par jour, 21 fois par jour. Waze kukonte, uko nasema je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Basi batatusomea ile verse inafuata, na ndio verse ya mwisho, na kuambia usiogope. La protection divine, ukingo ya kimungu. Mungu atakukinga. Baloja baweza bakakukinga, meula atakukinga ni Mungu. Bamazise, bamarabu, barosikisie abawezi kukukinga, ula atakukinga ni jina la Yesu Kristo. Haleluya. Le verset suivant asema ba 1000 batanguka ngambo yako, na bengine ba 10,000 batanguka ku droite yako. Wewe hawaita kugusa, tu ne seras pas atteint. Que 10,000 tombent à tes côtés, 1000 à gauche, wewe hautaguswa. Asema batu banaweza bakakufa, banaweza bakakuacha,
banaweza wakakukimbia mwi wakati tu kunasema hauna na secours, banasema tuingie mkarantene, hauna na compte bancaire, hauna na maisha, hauna na nduku, ula naweza kukusaidia. Meuko na jina la Yesu ile ko juu ya majina yote. Hata bantu banakuacha, hata bantu banakukatala, hata baba nanguka huku ngam, bengine bananguka kudroite, we ifleo haita kubamba, haita kufikia, haita kukaribia, haita kuchofea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Asema kuna malheur, aucun malheur ne t'arrivera. Hakuna malheur hata moja itakufikia mwi wakati ya shida. Bien aimé, mina sema, mina deklare, mina kuhakikishia, hakuna malheur hata moja ile itakufikia munyumba yako, mukazi yako. Unajua mwi wakati kuko ba mingi banaingia ndani ya malheur, bantu banenda kukazi, banabambia sema hapana, hakuna namna ya bantu kutumika ba mingi. Mwende mkekale kumulango. Kuko bengine banenda ku societe la kutumika 20 ans, acha kutumika 30 ans, 15 ans. Anafika banasema papa, kazi haina yako. Wende kekale kunyumba. Mama kuna kazi. Leo tunaona ba ministre bananza kwenda kukazi une fois par semaine. Anenda lundi, wa mardini mwingine, wa mercredi mwingine. Ni masinyi ya temps de la fin. Balio kwa ba Mungu asitabacha. Asema aucun malheur ne t'arrivera. Hakuna malheur hata moya ile takufikia we mtoto wa Mungu. Mimi nakwambia baba yangu, mimi nakwambia mama yangu, hakuna malheur hata moya ile itakufikia. Exemple ya Mardoche, alikuwa esclave ku Babylon, alikuwa ku Babylon. Kule ku Babylon alikuwa sentinelle. Biblia nasema alikuwa étranger, alikuwa mgeni kule ku Babylon. Niko hapa niko nasema pengine kwa France, pengine kwa Asie, pengine kwa Oceanie, pengine kwa Chine, kwa Mozambique, Afrique du Sud, mais wewe Congolais. Biblia nasema aucun malheur ne t'arrivera. Robo ya babreke de saka. Aucun malheur ne t'arrivera. Pengine kwa kuinchi ya bugeni, unajikuta vile Mardoche alijikuta ku Babylon. Anajikuta kwa Babylon, kisha anapata problem na Naman anasema taua Bayuda. Shikia nikwambie, kule mwile pays yote wiko, mwile province yote wiko, haina kwenu. Mimi nakwambia sema Yesu kwa upande wako, na anakuambia aucun malheur ne t'arrivera. Haleluya. Robroko tosaka. Ule Mungu alishindia Mardoche ku Babylon, akushindie na we. Ule Mungu aliwezesha Mardoche akuwezeshe na we. Kama Joseph alijikuta kwa Egypt, akukukwe baba, akukukwe mama, akukukwe mamake Rachel, akukukwe babake Jacob, me alikuwa na Mungu, na promesi ya Mungu ile ilikuwa ndani ya Joseph, haikukufa ikuharibike. Bien-aimé dans le Seigneur, unaweza kujikuta mkarantene, unaweza kujikuta mconfinement sami. Tuko na baba yetu moya, ula shachiri yake c'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs. Ula takokoa na ula takuchunga, umwegamie. Biblia nasema ukiegamie maji itakauka, muntu atakufa, nyumba itanguka, pesa itaisha. Umwegamie mwamba wa mbinguni, ribo ya pembeni ile ikataliwa na bajengaji, basi Mungu atakusaidia. Talomba jikote teknike batatubalanseko temps fort, kisha tutafanya conclusion. Merci Seigneur.
Yesu, yeye akimwena bwalwebwe anu Yesu, yeye akimwena bwalwe anu Yesu, bwalwebwe. Hii mambo ni mpaka Yesu ndio ataisha. Confinement inasema restez chez vous, mais mimi nakwambia restez en prière, restez en prière. Confinement inasema restez chez vous, mais mimi nakwambia restez en prière. Bakia kumaombi, baba bakia kumaombi, mama bakia kumaombi. Yesu ndio atamaliza hii mambo. Yesu tu ndio atashindia balio. Yesu tu ndio ataturesha. Yesu ndio atatuokoa. Upendo kuna nifaa. Ulikata kitumai, ulikata tamaa, ulichoka. Hapana, Yesu upande wako. Anatuambia restez chez vous. Et moi je te dis, reste en prière. Prière ni kuweza, prière ni kuendelea, prière ni ukingo, prière ni baraka, prière ni kuinuliwa, prière ni kuweza, na prière ni kufunguliwa. Bwana mibariki sana. Bien-aimé dans le Seigneur, ici minute inabakia. Mimi napenda tuombe pamoja na wewe. Wewe uliko unanifuata. Mwi dakika kidogo inabakia. Ule Mungu aliwezesha Abraham. Ule Mungu alimweleve Mardoche ku Babylon. Ule Mungu alieleve Joseph ku Egypte. Akukumbuke fwashi yote wiko. Uliendaka mtrafiki na kubambia kule banakufunga. Ili kubambia mcommerce, ili kubambia kumaswa mediko, ili kubambia mkuuza biashara huku na huku. Mimi nakwambia reste en prière. Biblia inasema batoto wa Israeli banaria paske Farao alikuwa kuna bafuata na majeshi yake. Mais Moïse anabambia restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, amutabaonaka tena. Hii corona Mungu naona leo, amutaionaka tena. Hii corona Mungu nashikia leo, amutaishikiaka tena. Hiyo lufu Mungu naona leo, amutaonaka tena. Hii magumu mnaona leo, amutaionaka tena. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareta. Haleluya. Roprokoto saka yabaso. Ikarababa shinda ya bakenta. Utaendelea kusoma kwako hii verse mimi nakupatia, itaendelea kukufariji, itakupatia moyo. Psalm chapitre 91 verset 5 à 12. Endelea kusoma kwako. Numero yangu ya telefoni iko pale 081 26 24 500 081 26 24 500. Hata uko mpeika niweka paka kodi ya Congo plus 43 80 plus 243 81 26 24 500 plus 243 81 26 24 500. Ile ni namba yangu. Basi mwi 5 minutes batatubalanse kwa mwimbo, tuanze kuingia kuomba Mungu. Mungu akuwezeshe, Mungu akupanguze machozi. Pengine hapa tuko nasema papa balikwambia sasa uende kekale kumulango hautatumika na uende kalaka uko na vivre paka juu ya kazi. Mama pengine balikwambia sema uende kekale kumulango hautatumika na batoto wako beko naishi juu ya kazi. Bien-aimé, angalia, hakuna masomo, hakuna kazi, hakuna kuzisha kwa kabaila, makuta yenye ainako, banditisme inatawala kila kitu, ni masinya tande la fin. Biblia inasema upendo utaisha katikati ya bantu. Aba batakatalana, aba batatoana, aba batafanya hivi na hivi, me balio kwa ba Mungu batabakia imara. Restez en prière. Banasema restez à la maison, mais mimi nakwambia restez en prière. Bakia kumaombi tu. Maombi ni dawa, maombi ni ushindi, maombi ni kuweza, na maombi itakusaidia. La protection divine, ukingaji wa kimungu. Mungu atakukinga. Vers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Ouvert
Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. wako nanifata uko andirect, beba mai, weka. Ninapenda kuprie juu ya hii mai, Mungu aifanye ikuwe damu yake. Hii mai utakunywa na Mungu atakupatia bujima katika jina la Yesu. Minaanza kuomba Mungu muweza yote, Baba wa maajabu, Mungu wa mastajabu, Mungu wa mwito yangu, Mungu wa bakongole, Mungu wa bakongoleze, Mungu wa banamuke na wa banaume. Minaombea banduku yangu bakongole, banduku yangu bakongoleze, bale banapatikana monda nchio, na minaombea ulimwengu mzima, bale bantu banashikwa na hiyo fleo, na hiyo pandemi, na hiyo epidemi katika jina la Yesu Kristo. Huko Mungu wa mbali na wa karibu, tunakuita le maître des temps et des circonstances, le maître de la qualité, celui qui agit à l'infini. Je t'appelle El Shaddai, le Dieu de toutes les puissances et le Dieu de toutes les forces. Ozali nzambe ya bilembo, ozali nzambe ya makambo minene, nzambe oyo afulukisaka, nzambe oyo asalaka, nzambe oyo afongolaka. Loboko na yo ezali mulai. Place nyonso bandeko na ngai ya mibali ya basi bazali atteint na maladie oyo ya COVID-19 alias coronavirus, na keiko benga na yango, na keiko kanga yango, na keiko buka yango. Au nom puissant de Jésus-Christ, minavunja uwezo ya giza, uwezo ya mapepo, fleo, pandemi, epidemi mubatoto yako ishibabambe. Takasa hii mai, uifanye kwa damu yako, uifanye kwa uwezo. Wakati batakunywa batapona, batapokea nguvu katika jina la Yesu. Biblia inasema voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les maladies seront guéries. Katika jina la Yesu Kristo. Bariki ndugu yangu, huyu anakosa furaha, huyu anakosa salama, huyu yuko mgonjwa, huyu yuko hospitali, huyu yuko mkifungwa, huyu yuko na mambo. Katika jina la Yesu ubaponye, ubasaidie, ubashindie, ubawezeshe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukisema amen. Basi ni mpendwa na mtumwa Bishop Beatrice Mujinga, la matriarche de l'Éternel. Ni mimi nimeletea kipindi yenu kinaitwa Lève-toi, prends ton lit et marche. Ni émission ya Église prophétique de délivrance El Shaddai. Mina salimia batoto yote ya El Shaddai, fasho tutanifata, bakia kwa maombi. Restez en prière et Mungu atakuwa pamoja na wewe. Asante sana. Mina bariki ndugu Emani Kabo, Frère Jonathan Goy Kitenge, Frère Kabambi Jonas, na mina salimia ndugu Mardoshe Mukenji, ndugu Beldonga Lula, na mina salimia ndugu Serafin Kitenge pamoja na mama Lisette Bambi, mama Gloria Mbula. Mungu abariki baaminifu bote ba El Shaddai pamoja na communauté yote chrétien. Mungu wa neema yote amibariki jina la Yesu. Amen.